नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। लोकंकु आपणाइबा शिख, लोकंकु भूलिबा शिख। जेउठी इज्जत नाही से जगारू उठी आसीबा भी शिख। मनीष कौन अटे? परिस्थिति द्वारा निर्मित होइथिबा एक कंढेई। जीवन रे खुशी को पाइबार कौनसी भी रास्ता न थाए। मनीष निजे निज पाई रास्ता बनाई थाए जेउठी ताकू जीवार थाए। एही कथा जिए जाणीगला जाण खुशी तार ठिकणा पाईगला। जीवन रे जेते त्याग करिब सेते पाइब। लोक कौन कहिबे? प्रथम दिन हसिबे, द्वितीय दिन मजाक उड़ाइबे, आउ तृतीय दिन सबु किछि भूली जिबे। सेथिपाई लोकंक विषय चिंता न करी ताहा कर जाहा उचित, जेउथिरे तुमे खुशी अछ। मने रखिब, जीवन तुमर, लोकंकर नुहे। केही प्रशंसा कले सांगे सांगे खुशी होई जाओ नाही। मने रखिथिब, प्रशंसा पोल तले स्वार्थर नदी बही थाए। समस्या आम जीवन रे बिना कारण रे आसी न थाए। समस्या आसीबा एक संकेत देई थाए कि आम जीवन रे किछि बदलाइबा जरूरी। जीवन रे सबुठु भल आउ खराब कथा एहा जे बयस बीतिबा सहित एहा बुझा पड़ी थाए जे दिन खराब हेउ अबा भल बीती जाई थाए। जीवन रे किछि अध्याय एमिति होई थाए जहा आजि नुहे तो काली बंद ही होई जाई थाए। सेथिपाई जिए तुम पाई नुहे ताकू जबरदस्ती धरी रखिले किछि लाभ नाही। जीवन सारा पछे एकुटिया रही जाओ, किंतु जबरदस्ती काहा सहित संपर्क रखिबा पाई जिद्दी कर नाही। हिसाब रखुथाओ। आजिकाली लोक एहा पचारि नेउछंती, तुमे मो पाई करिछ बा कौन? जीवन रे बेले बेले आगकू बढ़िबा पाई पछकू हटिबा भी जरूरी होई थाए। समय आउ सम्मान भारी अजब होई थांती। तुमे जहाकू सम्मान करिब सिए केबे भी तुमकू समय देब नाही। आउ तुमे जहाकू निजर समय देब से मनीष केबे भी तुमर सम्मान करिब नाही। आउ तुमे जहाकू निजर समय देब से मनीष केबे भी तुमर सम्मान करिब नाही। जदि संभव हेउछि सीधा सीधा मना करि दियो। काहाकू निज पाई केबे भी अपेक्षा कर नाही। दुनिया रे किछि लोक एमिति थांती, तांकू तुमे जेते भल पाइबा दियो, जेते भी सम्मान करना, काहींकी शेषरे सिए आपणको धोका ही देबे। काहींकी ना आपण लोकंक प्रकृति को केबे बदलाई पारिबे नाही। जदि केही तुम साथीरे रहिबाकू चाहू नाही, तेबे ताकू आजादी ही करि दियो। जाबुड़ी धरी रखिथिबा संपर्करू केबे शांति मिली न थाए। एहा जरूरी नुहे जे मिठा खुआईकी मुह मिठा करा जिवो। मिठा शब्द कहिकी भी काहा जीवन रे मिठा भरी हुए। चुप रहिकी भी आपण जानी पारिबे आपण किए। आपण जानिछंती लोक आमर सम्मान काहींकी करंती नाही, काहींकी ना आमे तांकू एहा अनुभव कराई देई थांती कि आमे तांकर। तांकू एहा लागि थाए कि से जेबे चाहिबे आमर फायदा उठाई पारिबे, आम द्वारा किछि भी कराई पारिबे। संपर्क ता सहित रख जे इज्जत आउ सम्मान देउछि। स्वार्थर संपर्क रखिबा किछि लाभ नाही। लुह मन कष्ट हेले जाई बाहरी थाए, किंतु केबे भी काहा मनरे कष्ट देबा पाई बाहरी न थाए। निज लोक नुहे निज कर्म ही फेरिकी आसी थाए। आजिर समय रे केही आपणकर होई रही न थांती। लोक जे पर्यंत निजर होई थांती से पर्यंत तुम पाखरे तांकर स्वार्थ थाए। जेबे आपणक रहिबा आउ न रहिबा बराबर होई जाई थाए, सेतेबेले आपणक न रहिबा भी भल होई थाए। समय केबे भी रही न थाए। आजि जदि खराब चालुछि तेबे काली भल निश्चय चालिब। आपण केवल निस्वार्थ होइकी कर्म करंतु, ताहा केवल आपणक हातरे अछि। जीवन रे केते भी दुख आसु ताकू देखि केबे निराश हो नाही कि भांगी पड़ नाही। काहींकी ना आपण जेते भी चेष्टा करिनियो, दुख आपणक पिछा छाड़िब नाही। सेथिपाई सबुबेले समस्यार सामना कर। समस्या को देखी केबे डरी जाओ नाही। जेउ लोक कही थांती मो पाखरे समय नाही, प्रकृतरे तांको पाखरे समय तो भरपूर थाए, किंतु सिए खाली आपणकू देबाकू चाहंती नाही।
ଏହି କଥା ବୁଝିଯାଅ କି ତାଙ୍କ ମନ ଭରି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଧୋକା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସମୟର ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏହି କଥା ଭାବନ୍ତୁ କି ଯଦି ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କୁହେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଯେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି ତୁମର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଥରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିନିଅ। ସେଠି ଯିଏ ଅଛି ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମର ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମର ହିଁ ରହିବ। କେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନିଅ। ଆମେ ତ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ହୃଦୟହୀନ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାଥାଏ ସେ ଲୋକ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ନିରନ୍ତର ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ନିଜର ବି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ବି କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ବଦଳିଥାଏ। ସମୟ ସାଥିରେ କର୍ମ ବଦଳିଥାଏ ଆଉ କର୍ମ ସାଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ସମୟ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ସେ କାହାର ବି ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସତ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ମିଛ କହିଲେ ମନ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତାକୁ ଥରେ କହିଦିଅ କି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ମଣିଷ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ବଦଳିଯିବ। ଏହି କଥା ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାରର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଘର ହିଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ସିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସହିବାବାଲା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ସହିକି ବି ହସିଦିଏ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାସ୍ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର। ଡର ରହିବ ତ ମଣିଷ ପାପକର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡର ରହିବ ତ ତାଙ୍କ କୃପା ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ରହୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ତାହା ଖୁସିରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ। ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ ଆଉ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହିକି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଯିବେ ଆଉ ସୁଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ତାହା ହାତରେ କେବେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିକି ଯାହା କହିହୁଏ ତାହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କହିହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯିଏ ଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ ବି ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ତୁମ ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଲି ସମୟ ନୁହେଁ ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହରାଇବାକୁ ଡରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ତୁମର କିଛି ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼। ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି ତା ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। ମହୁମାଛି ପରି ଗୁଣରୂପୀ ମିଠା ଏକତ୍ର କରୁଥାଅ। ହାଲଚାଲ ପଚାରି ନେଲେ କେଉଁ ହାଲଚାଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କେହି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ଅଛି ବୋଲି